اليوم نشوفوا rétablir la vérité اللي هي reconnaître un fait, c'est-à-dire إظهار حقيقة تاع un événement camouflé, يبدلوا la version تاعو par d'autres بلي mensonges etc. واش لازم نعرفوا في rétablir la vérité باللي دائما عندنا un seul événement وفيه deux versions. وهاد la version كاين la version تاع les Algériens et la version تاع les Français. كل واحد كيفاش يحكي كيفاش صار هذاك ليفينمون اللي يعاونكم باش تعرفوا هذا لا فيزي. واش نلقاو صديق في التكست واش نلقاو في سورتو في لي كيستيون نلقاو هادو لي مو كي سو ريبيت. نلقاو باغ اكزومبل بور لا فيرسيون الجيريان نلقاو هذا لو مو تاع لا فيريتي فيريتابل معناتها الحقيقه. نلقاو بور لا فيرسيون تاع لي فرونسي نلقاو الكلمات هذو مونسونج كذوبه. نلقاو لا ليبي اللي هي الذريعه le prétexte justification اللي هما الحجج. Donc l'auteur هنا il va faire des recherches pour c'est-à-dire pour prouver quelle est la version la plus juste. De préférence تبداو هكذا l'auteur veut informer, c'est-à-dire toujours نبداو بلا visée générale اللي هي informative. ومن بعد نزيدو pour bien et pour rétablir la vérité sûre. Et on ajoute l'événement. Le premier exemple, on a l'expédition française, on a deux versions. La version des Algériens, la version des Français. هنا عندي l'événement de Maurice Audin. Déjà, c'est un Français. Maurice Audin, c'est un mathématicien contre le colonialisme en Algérie, contre. Donc, le meurtre تاعو كاين فيه deux versions. كاين la version de son épouse Josette Audin زوجة تاعو et de toute sa famille اللي قالت بلي voilà que le mari تاعها le corps تاعو n'a jamais été retrouvé, jamais لقاو le cadavre الجثة تاعو. قتلوه l'armée française قتلت موريس أودان pendant son interrogatoire. كي كانوا يديروا له في l'interrogatoire ثم ils l'ont torturé et ils l'ont assassiné قتلوه. La deuxième version de l'armée française en revanche هما واش قالوا ils ont affirmé qu'il s'était évadé. Il s'est évadé هرب لهم معناتها maintenant il est porté disparu. Donc هنا كو شايفين باللي on a deux versions. L'événement اللي هو Maurice Audin c'est un français. La première version c'est sa femme qui est une française ou la deuxième version ثاني تاع l'armée française. Mais Maurice Audin هو في الصح il était contre le colonialisme. Donc ماشي دايما نلقاو algérien c'est-à-dire la version algérienne مع la version française. راكم شايفين هذا l'exemple. Donc هنا لازم تعرفوا باللي toujours on a selon par exemple Joseph Audin selon l'armée française. هنا باش يبينوا لكم باللي في لي كيستيون نلقاو selon Joseph Audin هكذا selon l'armée française هكذا. C'est-à-dire pour montrer qu'on a deux versions. Parce qu'on trouve aussi des témoignages directs. نلقاو هكذا des guillemets selon le témoignage de direct avec deux points guillemets. Donc هذا le témoignage c'est un argument pour appuyer son argumentation باش يقول لك بلي voilà la version الفلانيه هي la plus véridique. Quand on a deux versions يقول لك selon, il va te dire selon par exemple les Algériens, deux points, selon le témoignage des Français. هنا pour c'est-à-dire باش يعاونك ويبين لك qu'on a deux versions. Sinon يعطيك هذيك لا روبريك يقول لك compléter la rubrique suivante يعطيك des expressions وبعد يقول لك les Algériens les Français. انت كي تولي تعمر في هذوك les expressions تاعك هنايا tu vas voir tu vas remarquer باللي on a deux versions. On trouve aussi des témoignages في التكست كاين des témoignages في style direct تلقى deux points وتلقى les guillemets. Donc si c'est un Algérien on dit c'est-à-dire هاد le combattant هاد le témoin témoigne ونمدو le style نمدو في style direct deux points guillemets ونمدو les paroles تاعو. Bon إلا كان français ما نقولوش témoigne on dit avoue, c'est le verbe avouer معناتها راهي تستعرف
خرج لنا حقيقة كانت ديجا كاشي. دونك نقولوا افو ويهضر لنا على هذاك لو ميم ايفينمون. هذا وين يستعملوا في زوج c'est-à-dire pour la version algérienne كي شغل c'est un appui bien argumenté pour convaincre que la version algérienne c'est la plus véridique.